인사 한번 합시다. 좋아요 노엘. 할렐루야. 코로나 때문에 어느 해보다도 차분하게 성탄절을 보내고 있습니다. À cause du Covid-19, nous passons un Noël le plus calme de tous les années. 아마 좀 크리스마스의 의미를 다시 한번 생각해 볼 수 있는 좋은 시간표가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. Et je pense que c'est un meilleur moment pour réfléchir à la signification du Noël. 저도 어릴 때부터 교회를 다녀가지고 이 크리스마스 12월 24일 이브 날 이렇게 막 발표회 하고 그 다음에 뭐 또 친구들하고 같이 놀고 또 새벽송 돌고 이런 것들이 제 문화였습니다. Moi aussi, avant, quand j'allais à l'église, quand j'étais petit, nous organisions des fêtes à la veille du Noël, et donc je participais à cette fête-là avec des amis. 또 여기 와서는 우리가 교회가 아직 작아서 뭐 발표회 이렇게까지는 못하지만은 24일만 되면 항상 같이 우리 성도들 모일 수 있는 사람들 모여서 같이 저녁 식사하고 기뻐하고 축하하고 그랬겠죠. Et quand nous sommes venus en France, même si notre église est petite, il y a des gens qui se réunissaient pour dîner ensemble. 근데 이제 어제는 그런 시간들을 가질 수가 없었죠. Mais hier, nous n'avions pas pu se réunir à cause du Covid-19. 6명 이상 모일 수가 없으니까요. Parce que la réunion de plus de 6 personnes est interdite. 또 누구는 모이고 누구는 안 모이고 이렇게 할 수도 없고요. On ne peut pas non plus choisir des personnes pour se réunir. 그래서 좀 비교적 차분하게 보낸 것 같습니다. Et donc, ça a été relativement calme. 그러니까 이제 차분하게 보내면서 조금 정말 성탄절의 의미가 뭔가 이걸 좀 생각해 보는 시간을 가진 것 같습니다. Donc, en passant ce moment de Noël, j'ai pu avoir le temps de réfléchir sur le Noël. 예수님이 이 땅에 태어나신 날을 기념하는 날이거든요. C'est le jour où nous commémorons la naissance de Jésus. 또 뭐 일부 단체에서는 12월 25일이 성탄절이 아니라고 주장하는 사람들도 있습니다. Il y a certaines organisations qui disent que le 25 décembre n'est pas forcément la naissance de Jésus. 그 말이 맞을 수도 있습니다. Et il se peut que ça soit vrai. 근데 그거는 중요한 게 아닙니다. Mais ça, ce n'est pas si important. 뭐 그 날이 진짜 날이냐 아니면은 틀렸냐 그게 중요한 게 아닙니다. L'important, c'est pas de savoir si c'est vraiment le jour précis de la naissance de Noël. 예수님께서 이 땅에 태어나셨다라는 사실입니다. La vérité, c'est que Jésus est né sur ce monde. 그 의미가 굉장히 중요합니다. C'est cette signification qui est très importante. 저는 저희 형하고 이렇게 연년생으로 태어났습니다. Moi, je suis né un an après la naissance de mon frère. 그래가지고요, 제가 이렇게 뱃속에 생겼을 때 저를 지우려고 했습니다. Et donc, moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, mes parents ont même voulu enlever de son ventre. 그래갖고 저희 어머님이 그 약이 귀하던 시절에 어떻게 해서 그 아기 지우는 약 이걸 구한 거예요. Et donc, c'était une époque où les médicaments étaient rares, donc ma mère est allée voir quelqu'un pour prendre un médicament censé enlever l'enfant. 뭐 그 약 구하자마자 먹었다면은 저는 이 세상 사람이 아니었습니다. Et si ma mère avait pris ce médicament, je ne serais pas là ici devant vous. 근데 하나님의 은혜로 바로 먹지 않고 우리 아버님이 그 약을 발견하게 된 거죠. Mais par la grâce de Dieu, ma mère ne les a pas pris tout de suite, mais mon père l'a découvert. 우리 아버님은 그때 교회 다니지도 않았는데 생명은 사람이 만드는 게 아니다 이러면서 막 어머님한테 굉장히 화를 내셨다고 그러더라고요. Et donc mon père, alors qu'il n'allait même pas à l'église, il s'énervait contre ma mère en disant que la vie n'est pas faite par nous-mêmes. 그래서 제가 이 땅에 태어났습니다. Et donc c'est comme ça que je suis né. 저희 형은 1964년생이고 저는 65년생입니다. Et donc mon frère est né en 64 et moi je suis né en 65. 많이 싸웠습니다. Donc on s'est beaucoup battu. 제가 키가 훨씬 크거든요. Moi je suis beaucoup plus grand que mon frère. 우리 형은 보통보다 좀 작아요. Mon frère il est plus petit que la moyenne. 저는 보통보다 좀 크죠. Et moi je suis un peu plus grand que la moyenne des gens. 초등학교 때부터 제가 키가 더 크기 시작했거든요. Et c'est à l'école primaire que j'ai commencé à le dépasser. 형 젖을 제가 다 뺏어 먹었습니다. Donc c'est moi qui ai pris toutes les nourritures importantes. 그래갖고 많이 싸웠습니다. Et donc on s'est beaucoup battu. 저는 쉽게 말하면은 부모가 원하지 않았는데 태어난 거죠. Et donc autrement dit, moi j'étais quelqu'un qui est né sans que mes parents ont voulu. 대부분의 사람들이요 그렇게 태어나요. Mais la plupart des gens naissent de cette manière. 뭐 남자 여자 이렇게 결혼하니까
자연스럽게 아이가 생기는 거죠. Parce qu'il y a un homme et une femme qui se marient et naturellement il y a des enfants qui naissent. 남자가 태어날지 여자가 태어날지도 모릅니다. On ne sait même pas si ça sera un garçon ou une fille. 언제 태어날지 모릅니다. On ne sait pas à quel moment il va 또 naître. 어떤 아기가 태어날지 그것도 모릅니다. On ne sait pas quel genre d'enfant va naître. 근데요, 왜 이렇게 한 나라를 만든 신화 이런 데 보면은 꼭 이렇게 사람을 신격화시키려고 막 태어나기 전에 미리 점지한다 뭐 이런 내용들이 나오잖아요. Mais quand souvent dans des légendes, il y a souvent cette histoire de prophétie de la naissance d'un enfant, surtout un enfant qui est considéré comme une personne importante. 뭐 그런 경우도 보통 보면은 뭐 1년 전 뭐 이럽니다. Même ce genre de cas, en fait, la naissance est prédite un an avant. 그게 사실일 수도 있겠죠. Il se peut que ça soit vrai, 근데 대부분이 허구로 만들어낸 겁니다. mais la plupart des cas, ce sont des mensonges 그 사람을 신격화시키려고요. afin de diviniser cette personne. 그렇게 신격화시켜놔야 우리나라가 뭔가 정체성이 있는 것 같고 좋은 것처럼 그렇게 느껴지니까요. Parce qu'il faut diviniser des personnes, des ancêtres, pour que la nation puisse paraître plus importante. 근데요, 예수님은 그렇지 않습니다. Mais Jésus n'était pas dans ce cas. 수백 년 전에 예수님이 태어날 것을 예언했습니다. Parce que la naissance de Jésus avait été prédite il y a avant des centaines d'années. 더 멀리 들어가면은 수천 년 전에 기록됐습니다. Quand nous allons encore plus loin, même c'est avant des milliers d'années. 그것도 성경에 기록이 됐습니다. Et ça a été écrit en plus dans la Bible. 구체적인 장소나 뭐 이런 것까지 다 기록이 됐습니다. C'est écrit également le temps et le lieu précis. 이렇게 구약 성경에 많이 예언되어졌다가 그 예언대로 오신 분이 바로 예수 그리스도입니다. Il y a eu beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament et Jésus est venu selon ces prophéties. 여러분들 이거 많이 생각을 해봐야 됩니다. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. 왜 그렇게 하셨냐는 거죠. Pourquoi il a fait ceci? 예언되어진 대로 이 땅에 오신 분이 바로 예수 그리스도입니다. Jésus-Christ est celui qui est venu selon les prophéties de l'Ancien Testament. 누가복음 1장에 보면은 세례 요한의 탄생도 미리 예언되어졌습니다. Dans Luc chapitre 1, nous voyons également que la naissance de Jean-Baptiste avait été prédite. 세례 요한의 탄생도 이사야 선지자가 미리 예언했습니다. Même la naissance de Jean-Baptiste a été prédite par le prophète Ésaïe. 주의 길을 예비하기 위해서 광야에 외치는 자의 소리가 있을 것이다라고 이사야 40장에 기록이 되어 있습니다. Dans Ésaïe chapitre 40, nous voyons que Ésaïe prédit une personne qui va crier dans le désert pour prévenir l'arrivée de Jésus. 세례 제사장 사가랴였습니다. Le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur. 그 엄마는 엘리사벳이라는 여자였습니다. Et puis sa mère s'appelait Élisabeth. 근데 이 가정에도 아이가 없었어요. Et même dans cette famille, il n'y avait pas d'enfant. 나이가 이미 많이 들었어요. Et le couple était suffisamment âgé. 그 아이를 낳을 수 없는 나이가 된 거예요. Ils étaient trop âgés même, à tel point qu'ils n'ont plus l'âge pour avoir un enfant. 그때 사가랴에게 천사가 나타난 겁니다. Et à ce moment-là, un ange apparaît au père. 네 아내 엘리사벳이 아들을 낳을 것이다. L'ange dit, ta femme Élisabeth va enfanter un fils. 이름을 요한이라고 해라. Et tu lui donneras le nom de Jean. 그리고 그 요한이 할 일까지 다 얘기해 주셨어. Et donc l'ange va même leur dire ce que Jean-Baptiste allait faire. 포도주와 독주를 가까이 하지 못하게 해라. Il leur demande de ne pas lui donner du vin. 그 아이는 많은 이스라엘 백성들을 주께로 돌아오게 할 아이다. Parce que cet enfant va être celui qui va faire retourner beaucoup de peuples d'Israël. 그 말을 천사를 통해서 사가랴가 들었단 말이에요. Et donc le père a écouté cela de l'ange de Dieu. 나도 나이가 많고 우리 아내도 나이가 많은데 어떻게 그런 일이 있겠습니까? 사가랴가 그렇게 대답했다. Et donc le père va dire, moi aussi je suis âgé, mais ma femme aussi, et comment est-ce que ça peut être possible? 그래갖고요, 천사가 증거를 줬어요. Mais l'ange a donné une preuve. 그때 그 성막 안에서 쉽게 말하면은 그 제사 지내는 제사장의 일을 하고 있었거든. Mais comme le père était sacrificateur, il était déjà en train de travailler dans le temple. 네가 내 말을 믿지 않는다. Et l'ange va dire, tu ne me crois pas? 그러니까 진짜 그 일이 일어나기까지 너는 말을 못하게 될 것이다. Et donc l'ange va dire, jusqu'au jour où cette chose va arriver, tu ne pourras plus parler. 그래갖고 일을 마치고 나왔는데 말을 못하는 겁니다. Et donc le père a quitté son travail, il ne pouvait plus parler. 근데 나이가 이미
아내도 경수가 끊겼고 나이가 이미 많은데 진짜 세례 요한이 생긴 겁니다. Mais alors qu'ils étaient trop âgés, ils ont vraiment eu l'enfant Jean-Baptiste. 광야에 외치는 자의 소리라고 요한이 증거했습니다. Et donc Jean a été celui qui a crié dans le désert. 그리고 예수님도 이 세례 요한은 미리 보낸 선지자라고 말씀하셨어요. Et aussi Jésus a été prédit dans la Bible. 그렇게 예수님이 태어나기 전에 예수님의 길을 미리 닦기 위해서 세례 요한을 먼저 보낸 겁니다. Donc Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer le chemin de l'arrivée de Jésus. 그리고 마리아에게 또 천사가 나타났습니다. Et encore une fois, l'ange apparaît devant Marie. 여러분들 우리는 이 내용을 알고 있죠. Nous connaissons déjà cette histoire. 그 남편 요셉과 아내 마리아가 정혼한 상태입니다. Son mari, en fait, son futur mari, donc Joseph, ils étaient promis de se marier. 아직 결혼하기 전입니다. C'était avant le mariage, en fait. 우리나라 말로 하면 약혼을 한 거죠. Autrement dit, ils étaient fiancés. 약혼하고 한참 지나고 난 다음 결혼식을 하거든요. Parce que le mariage va avoir lieu juste un moment après la fiançaille. 그 엄마 마리아한테 가브리엘 천사가 나타난 겁니다. Et donc, l'ange Gabriel va apparaître devant Marie, qui est la mère. 마리아 깜짝 놀랐죠. Donc, Marie est surprise. 그때 무서워 말라. Et donc, l'ange va dire, n'aie pas peur, 네가 하나님의 은혜를 입었다. tu as reçu la grâce de Dieu. 네가 아들을 낳을 것이다. Tu auras un enfant. 그 이름을 예수라 해라. Il s'appellera Emmanuel. 마리아도 당연히 놀라죠. Et bien sûr, Marie a été surprise. 나는 남자를 알지 못한다. Alors que Marie n'avait jamais connu d'homme. 쉽게 말하면 같이 자 적이 없다는 얘기예요. Autrement dit, Marie ne s'est jamais couchée avec un homme. 그때 천사가 아들을 낳을 것이다. Et à ce moment-là, l'ange va dire qu'il aura un fils. 지극히 높은 이의 능력이 네게 임할 것이다. Et la puissance de celui qui est très haut va arriver. 대저 하나님의 말씀은 능치 못한 것이 없다. Car la parole de Dieu n'a pas de chose impossible. 그때 마리아가 그 말씀을 그대로 받아들입니다. Et à ce moment-là, Marie va accepter cette parole telle qu'elle est. 주의 여종에게 말씀대로 내게 이루어지이다. Les choses vont se faire comme tu m'as parlé. 여러분들요, 놀라운 사실입니다. C'est une chose étonnante 예수님이 그리스도로 오신 겁니다. que Jésus est venu en tant que Christ. 하나님이신 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 겁니다. Et donc Dieu, Jésus qui est Dieu, il a pris la chair humaine pour venir sur cette 근데 terre. 그 약속은 창세기 3장 15절에 먼저 시작되어졌어요. Mais cette promesse a commencé dès Genèse chapitre 3 verset 15. 여자의 후손이 오면은 우리 인간에게 근본 문제를 가져다 준 사단의 권세를 박살낼 것이다. Si la postérité de la femme vient, il va écraser la tête du serpent de Satan qui a apporté les problèmes fondamentaux. 오늘 읽었던 이 말씀은 이사야 7장 14절에 미리 말씀하셨습니다. Et donc cette parole aussi que nous avons lue est déjà donnée dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. Voici une vierge enfantera un fils 그 이름을 임마누엘이라 하리라. et il s'appellera Emmanuel. 할렐루야. Amen. 여러분들 임마누엘 하나님으로 예수님이 이 땅에 오신 겁니다. Donc Jésus est venu en tant que Emmanuel et Dieu. 예수의 이름은 원래 구원자란 뜻입니다. Normalement le nom Jésus signifie sauveur, 근데 또 다른 이름을 주신 거예요. mais donc il lui a donné un autre nom. 그 이름이 임마누엘입니다. Et donc il s'appelle Emmanuel 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. pour dire que Dieu est avec nous. 그래서 오늘 우리는 임마누엘의 날로 제목을 정했습니다. Donc aujourd'hui le titre du message c'est le jour d'Emmanuel. 우리에게 주어진 날이 성탄절이 임마누엘의 날입니다. Le jour de Noël que Dieu nous a donné, c'est le jour d'Emmanuel. 이 말의 의미는 굉장히 중요합니다. Ce mot signifie une chose très importante. 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. C'est que Dieu est avec nous. 여러분들 저와 여러분들이 만약에 이 의미를 진짜 찾아서 누린다면은 여러분들이 고민하고 있는 걱정하고 있는 모든 문제가 해결됩니다. Si nous pouvons réellement nous réjouir de la signification de ce nom, nous pouvons résoudre tous les problèmes qui nous posent problème. 모든 갈등에서 빠져나올 Nous 수 있습니다. pouvons sortir de tous les conflits. 재앙과 저주가 무너집니다. Et les désastres et malédictions vont 흑암 être 세력이 chassés. 무너집니다. Les ténèbres seront chassées 하나님이 우리와 함께 하시니까. parce que Dieu est avec nous. 노예로 팔려가도 괜찮습니다. Même si nous sommes vendus comme esclaves, c'est pas grave. 죽음의 위기 가운데 빠져도 괜찮습니다. Même si nous sommes au milieu du danger de mort, c'est pas grave. 왜? 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. 누구도 막을 수가 없습니다. Personne ne peut nous empêcher. 그 축복의 날이 임마누엘의 날입니다. C'est ça, ce jour d'Emmanuel. 할렐루야.
여러분들 진짜 임마누엘의 의미가 회복되는 성탄절이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux bénir de restaurer la vraie signification de la bénédiction d'Emmanuel. 예수님이 오신 날을 기뻐하고 찬양하고 축구하고 이런 행사를 다 했었거든요. Bien sûr, il y avait plein de fêtes pour commémorer l'arrivée de Jésus. 어릴 때부터 막 찬양하고 연극하고 막 이런 걸 많이 했었거든요. Depuis mon enfance, j'ai fait plein de choses, plein de représentations cette veille de la veille de Noël. 근데 진짜 의미는 잘 몰랐습니다. Mais je ne connaissais pas réellement la vraie signification de ce jour. 왜 그리스도가 꼭 오셔야만 했는지. La raison pour laquelle Jésus devait venir. 그리스도가 오셔서 해결한 진짜 문제가 뭔지. Et quel est le problème qu'il a résolu en étant venu. 임마누엘의 의미가 뭔지. Et quelle est la signification du mot Emmanuel. 그리스도의 뜻이 무슨 뜻인지. Et qu'est-ce que signifie le mot Christ. 그래서 구원받았다는 말이 도대체 무슨 의미인지. Et que signifie également le fait d'être sauvé. 하나님 자녀가 받은 축복이 도대체 뭔지. Et quelle est la bénédiction qu'un enfant de Dieu a reçue. 그런 걸 거의 몰랐습니다. Et toutes ces choses-là, je les ignorais. 그러니까 있잖아요. 들어오는 문제 해결할 수가 없는 거예요. Et donc, les problèmes qui entraient dans ma vie, je ne pouvais pas les résoudre. 진짜 문제는 영적인 문제거든요. Parce que les vrais problèmes, ce sont les problèmes spirituels. 영적인 문제는 믿음으로만 해결되거든요. Les problèmes spirituels sont résolus seulement par la foi. 그것도 정확하게 그리스도를 아는 바른 믿음으로만 해결되거든요. Et c'est seulement par la foi correcte de Jésus-Christ que nous pouvons résoudre ce problème. 이 재앙과 저주를 이길 수가 없는 거예요. Et donc, sans cette puissance, on ne peut pas résoudre les désastres. 지금도 우리 가정 가문에는요, 재앙과 저주 계속해서 들어오고 있습니다. Même dans ma famille, il y a toujours ces désastres et malédictions. 아, 여러분들 진짜요. 복음 아니면 절대로 이 문제 해결이 안 됩니다. Et donc, si ce n'est pas par l'évangile, on ne peut jamais résoudre ce problème. 하나님께서 우리에게 임마누엘의 축복을 주셨습니다. Dieu nous a donné la bénédiction d'Emmanuel. 여러분들 이 비밀을 진짜 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux bénir de saisir cette signification. 이 의미를 깊이 묵상하세요. Il faut méditer profondément sur cette 여러분들 진짜 이 signification. 비밀이 깨달아지면은 모든 문제가 끝나는 겁니다. Parce que si nous comprenons la signification d'Emmanuel, 그래서 tout est fini. 우리에게 성탄절은 임마누엘의 날입니다. Donc, le jour de Noël, c'est le jour d'Emmanuel. 자, 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님께서 우리에게 주신 임마누엘의 의미가 뭐냐? quelle est la signification d'Emmanuel que Dieu nous a donnée? 하나님이 우리와 함께하겠다, 나와 함께하겠다는 약속입니다. C'est cette bénédiction que Dieu va être avec moi. 그래서 위드의 축복을 회복하는 것입니다. C'est de restaurer la bénédiction de Dieu est avec moi. qui est avec 하나님께서 moi. 우리 인간을 창조하실 때 하나님과 함께할 수 있도록 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés à son image, donc pour être avec Dieu. 여러분들 그게 우리 인간이 받은 최고의 축복입니다. C'est la plus grande bénédiction que l'homme a reçue. 하나님과 함께하기 때문에 하나님의 능력과 권세를 다 누릴 수가 있는 겁니다. Parce qu'il est avec Dieu, il peut se réjouir de toutes les puissances et bénédictions de Dieu. 굉장한 능력이 우리 인간에게 있는 거죠. D'énormes capacités avaient été données chez les êtres humains. 하나님이 함께하는 축복을 많이 놓쳐버렸는데도 하나님이 우리를 만물의 영장으로 창조해 갖고요, 비행기도 만들고 배도 만들고 지금 컴퓨터도 만들고 별것을 다 만들어냅니다. Alors que nous avons perdu toutes ces bénédictions d'être avec Dieu, néanmoins l'homme a créé beaucoup de choses en commençant par les avions, les ordinateurs. 그게 하나님께서 우리 인간에게만 주신 최고의 축복입니다. Mais c'est vraiment la plus grande bénédiction que les êtres humains ont reçue. 하나님과 함께 있어야 될 우리 인간이 창세기 3장 사건 때문에 하나님을 떠나게 된 겁니다. Donc l'homme qui devait être avec Dieu, il a quitté Dieu à cause de l'événement Genèse chapitre 3. 지금 세상에 드러나는 문제는 결과적으로 온 문제입니다. Finalement, les problèmes qui apparaissent dans ce monde, ce sont des problèmes qui viennent en résultat. 진짜 재앙과 저주 가운데서 이 드러나는 문제 가운데서 빠져나오려고 하면은 여러분들 진짜 근본 문제를 알아야 됩니다. Si nous voulons réellement sortir de ces problèmes qui sont visibles, il faut connaître les problèmes fondamentaux. 하나님을 떠났기 때문입니다. C'est parce que l'homme a quitté Dieu. 그것을 죄라고 얘기합니다. C'est ce qu'on appelle péché. 그래서 재앙과 저주가 도는 겁니다. Et c'est pour ça que les problèmes et les astres continuent de venir dans la vie de 한마디로 l'homme. 얘기하면 그게 원죄입니다. Et autrement dit, c'est aussi le péché originel. 여러분들 진짜 이게 깨달아져야 되거든요. C'est ça qu'il faut comprendre. 그러면요, 근본 문제가 깨달아지는 거예요. Alors nous comprenons les problèmes fondamentaux. 그 배경에는 사단이 역사하고 있습니다. Et à l'arrière-plan de cela, Satan agit. 그래서 인간의 능력으로는 절대로 해결할 수가 없는 겁니다. C'est pour ça que par la puissance de l'homme, ce n'est jamais résolu. 하나님은 그걸 정확하게 아시고, Et Dieu était au courant de cela. 그래서 처음부터 여자의 후손을 보내주겠다고 약속하신 겁니다. Et donc, dès le début, dès qu'ils ont commis le péché, il a promis de nous envoyer Emmanuel. 첫 번째 복음이 사단의 권세를 박살내겠다라는 겁니다. Et le premier évangile que Dieu nous a donné, c'est qu'il allait détruire la force de Satan. 그래서 우리 인간에게
하나님과 함께하는 비밀을 주시겠다는 겁니다. Et en faisant cela, il nous a promis de nous donner la bénédiction d'être avec lui. 아브라함을 불러갖고 내가 너와 함께하겠다 그랬습니다. Il a appelé Abraham pour être avec lui. 그리고 이삭에게도 내가 너와 함께하겠다고 약속하셨어요. Il a également promis à Isaac d'être avec lui. 야곱에게도 그 베델에서 하나님이 나타나갖고 내가 너와 함께하겠다고 약속하셨어요. Et il a apparu encore une fois devant Jacob à Bethel pour lui promettre qu'il serait avec lui. 노예로 가 있는 요셉에게 여호와께서 요셉과 함께하심으로. Et Joseph, lorsqu'il était esclave, on voit dans la Bible que l'Éternel était avec lui. 여러분들 이게요 복음입니다. C'est ça l'évangile. 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리와 함께하겠다는 겁니다. Donc Jésus-Christ est venu pour être avec nous, 근본 문제를 해결하겠다는 겁니다. pour résoudre nos problèmes fondamentaux. 그게 바로 그리스도의 일입니다. C'est ça l'œuvre du Christ. 그냥 하나님 만나는 길을 열어주신 거예요. Il a ouvert le chemin de rencontrer Dieu. 재앙과 저주에서 완전히 해방시키신 겁니다. Il nous a libérés de désastres et malédictions. 사단의 근세를 완전히 박살내셨어요. Il a détruit la force de Satan. 여러분들 지금부터 모든 염려를 좀 내려놓으시기 바랍니다. Il faut maintenant laisser toutes nos inquiétudes. 그리스도께서 다 해결하셨습니다. Parce que le Christ a résolu tous ces problèmes. 여러분들 미래가 염려됩니까? Est-ce que votre avenir vous inquiète? 지금 와 있는 문제가 여러분들 염려가 됩니까? Est-ce que les problèmes qui sont en face de vous vous inquiètent? 여러분들 스트레스 받고 있습니까? Est-ce que ça vous stresse? 여러분들 혹시 정신적으로 여러 가지 문제 가운데 Et 있습니까? puis mentalement, est-ce que vous avez des problèmes? 그리스도께서 완전히 해결하셨습니다. Le Christ a résolu complètement. 함께하는 비밀을 우리에게 주신 겁니다. Il nous a donné la bénédiction d'être avec 영접하는 lui. 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 À 그랬어요. celui qui a accepté ce nom de Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 그 예수 그리스도를 영접할 때 성령으로 우리와 함께하겠다고 약속하신 겁니다. Et au moment où nous avons accepté ce Jésus-Christ, Jésus nous a promis d'être avec nous par son Saint-Esprit. 이게 성탄절입니다. C'est ça le jour de Noël. 이게 성탄절의 의미입니다. C'est ça la signification du Noël. 임마누엘 하나님이 우리와 함께하겠다는 겁니다. C'est que Dieu sera avec nous par la bénédiction d'Emmanuel. 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. veux bénir de saisir cette alliance aujourd'hui. 여러분들 혼자 있는 게 아닙니다. Vous n'êtes pas seul en fait, 하나님이 나와 함께하시는 겁니다. mais Dieu est avec moi. 불 가운데 들어가도 물 가운데 가도 그것이 우리를 사르지 못하고 침몰치 못한다 그랬어요. Même si je vais au milieu du feu, au milieu de l'eau, ça ne peut pas nous nuire. 여러분들 이게요 예수 믿는 겁니다. C'est ça, le fait de croire en Jésus-Christ. 그 언약을 붙잡는 게 예수를 믿는 거라니까요. Saisir cette alliance, c'est de croire en Jésus-Christ. 문제와 사건 앞에서 그 언약을 붙잡는 게 그게 바로 예수를 믿는 겁니다. Saisir cette alliance devant les problèmes, c'est ça, le fait de croire en Jésus-Christ. 문제와 사건이 나를 무너뜨릴 수 없을 정도로 영적으로 힘을 얻는 거 그게 바로 예수를 믿는 겁니다. Croire en Jésus-Christ, c'est recevoir suffisamment de puissance spirituelle pour que les désastres et malédictions ne puissent pas nous atteindre. 그게 바로 성탄절의 의미입니다. C'est ça la signification du Noël. 저 이게 진짜 깨달아지더라고요. C'est ce que j'ai commencé à comprendre. 지금도 뭐 저한테도 많은 일들이 일어납니다. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans ma vie. 뭐 제가 이번에 코로나에 걸렸었잖아요. Moi, j'avais attrapé le Covid-19. 아 그때 진짜 힘들었어요 그때. C'était vraiment difficile. 그래갖고요 열도 진짜 많이 나고 막 더웠다가 추워졌다가 또 약 먹으니까 막 땀나고 막 힘들더라고요. Je commençais à avoir de la fièvre. Les températures variaient très, très fortement. Et j'avais eu des coups de froid, des coups de chaud. 그 옆에 있는 우리 아마 아내도 되게 힘들었을 겁니다. Et je pense que ma femme qui était à côté de moi avait des difficultés également. 계속 뜨거운 차 계속 끓여갖고 계속 갖다 줬어요. Donc elle m'apportait toujours le thé chaud continuellement. 아 근데도요 그렇게 몸도 아프고 힘든데도 불구하고 하나님이 나와 함께하는 사실이 그때 믿어지더라고요. Mais malgré toutes ces difficultés physiques, je pouvais commencer à croire, continuer de croire que Dieu est avec moi. 그래갖고요 가장 힘들 때 제가 혼자서요 그 내 방에 앉아갖고 그 고백했다니까요. Et au moment le plus difficile, quand j'étais seul dans la chambre, c'est ce que j'ai confessé. 하나님 나를 구원해 주셔서 너무 감사합니다. Dieu, merci de m'avoir sauvé. 나를 복음 알게 하셔서 너무 감사합니다. Et merci de m'avoir fait connaître l'évangile. 나는 구원받은 하나님 자녀입니다. Je suis enfant de Dieu qui a été sauvé. 혹시 내 생명 여기까지 해서 끝난다 하더라도 나는 절대로 두려움이나 후회 없습니다. Même si ma vie finissait ici, je n'ai aucun regret. 하나님 감사합니다. Dieu, je te remercie. 한 가지 아쉬운 게 있다면 제가 하나님께서 맡기신 사명 다 감당 못하고 가니까 그게 너무 아쉽습니다. Une chose qui m'agace, c'est juste que je n'ai pas pu encore accomplir la commission que tu m'as donnée. 참 이 복음 알고 난 다음이니까요. 복음 알고 나니까요.
죽음 앞에서 두렵지가 않더라고요. Une fois que j'ai compris l'évangile, la mort ne pouvait pas être un sujet de peur. 저 이번에 우리 어머님도 돌아가셨잖아요. Même ma mère est décédée. 여러분들 진짜 그거는 좀 섭섭하죠. 못 보니까요. C'est quelque chose de agaçant puisqu'on ne peut plus se revoir. 근데 슬프지가 않더라고요. Mais je n'étais pas si triste que ça. 왜? 천국 가셨는데. Parce qu'elle est partie au royaume des cieux. 이 나병 알아갖고 굉장히 몸이 아파서 고생 많이 하셨거든요. Et elle a beaucoup souffert parce elle avait attrapé la lèpre. 근데 천국 가셨잖아요. Mais elle est partie au royaume des cieux. 그게 왜 슬픕니까? Comment est-ce que ça peut être triste? 마음에 감사가 나오더라고요. J'avais beaucoup d'actions de grâce dans mon cœur. 이야, 참 하나님께서 우리 가정 가문을 구원하셨구나. Dieu a commencé à sauver ma famille. 하나님이 나와 함께하는 사실이요, 진짜 믿어지더라니까요. Et je pouvais vraiment croire que Dieu était avec moi. 저도 지금도 연약하기 때문에 문제 사건 앞에서 흔들릴 때도 있습니다. Même maintenant, en fait, puisque je suis faible, parfois devant des difficultés, devant des problèmes, 근데요, 결정적인 순간에는 내가 하나님 앞에 딱 섭니다. je peux être troublé, mais au moment le plus décisif, je me mets devant Dieu. 복음 앞에 섭니다. Je me mets devant l'évangile. 그리스도 말씀 붙잡습니다. Je saisis l'alliance de l'évangile. 구원받은 하나님의 자녀라는 신분 딱 붙잡습니다. Je ressaisis mon statut, mon identité d'enfant de Dieu. 그때 하나님께서 모든 것을 회복시킵니다. Et à ce moment-là, Dieu restaure toutes les choses. 여러분들, 저와 여러분들은 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes tous enfants de Dieu qui avons été sauvés. 우리를 구원하기 위해서 하나님이 이 땅에 오셨다 이 말이에요. Pour nous sauver, Dieu est venu sur cette terre. 그 예수님께서 십자가에 못 박으심으로 모든 것을 다 희생하고 우리를 구원하신 겁니다. Et ce Jésus, en étant crucifié sur la croix, il a résolu tous les problèmes. 그 축복의 날이 성탄절입니다. Et ce jour béni, c'est le jour de Noël. 여러분들 얼마나 감사합니까, 여러분들? C'est tellement reconnaissant. 할렐루야가 나와야 되는 거예요. Il faut qu'on crie Alléluia. 뭐 하나님께 찬양이 나와야 되는 Il 거예요. faut célébrer notre Dieu. 감사가 나와야 되는 거예요. Il faut remercier notre Dieu. 여러분들, 그게 바로 성탄절입니다. C'est ça le jour de Noël. 모든 영광을 하나님께 돌려야 되는 겁니다. Il faut glorifier notre Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 하나님이 나와 함께하는 이 축복이 회복됐다면은, 두 번째는 임마누엘의 정확한 의미, 하나님이 우리와 함께한 이 의미가 회복되는 겁니다. une fois que j'ai restauré la bénédiction de Dieu qui est avec moi, alors je restaure également la bénédiction d'Emmanuel qui est Dieu avec nous. 하나님을 떠날 때부터요, 가장 먼저 무너진 게 가정입니다. Depuis que l'homme a quitté Dieu, 내 뼈, la première chose qui a été détruite, c'est la famille. 내 뼈 중에 뼈요, 내 살 중에 살이라고 막 사랑스러워했던 그 하와를 가장 먼저 원망했습니다. C'est la première fois que, en fait, Adam va se plaindre contre cette femme qu'il a tellement adorée. 핑계를 댄 거예요. Il s'est donné une excuse. 그리고 그 자녀 가운데서 가장 첫 번째 살인 사건이 일어났습니다. Et parmi les deux fils de ce couple, il y a eu le premier meurtrier. 하나님 떠나면요, 모든 관계가 무너집니다. Et donc, en quittant Dieu, toutes les relations vont être rompues. 여러분들, 이 말씀을 꼭 붙잡으세요. Il faut bien saisir cette alliance. 그래서 사람한테 섭섭해하지 마세요. C'est pour ça que ne soyez pas tentés par les choses de 여러분들, l'homme. 사람한테 기대하지 마세요. N'espérez pas chez les hommes. 여러분들, 실망하고 섭섭한 거는 기대하기 때문에 실망하고 Si 섭섭하거든요. vous êtes déçu par les actes d'un homme, c'est parce que vous espérez quelque chose de cette personne. 당연한 겁니다. Mais c'est quelque chose d'évident. 하나님 떠나면은요, 관계가 다 무너지게 돼 있습니다. Si nous sommes séparés de Dieu, toutes les relations vont être rompues. 아니, 하나님으로부터 받는 축복, 은혜, 사랑, 이걸 잃어버리니까 사람 관계가 무너지는 게 당연한 겁니다. C'est parce que nous avons perdu toutes ces bénédictions, amour et grâce venant de Dieu. Il est normal de rompre toutes les relations avec les hommes. 얼마 지나지 않아서 네필림 시대 왔잖아요. Et peu de temps après, il y a eu l'époque de Néphilim. 홍수 심판 나갔고 다 죽었고, 얼마 또 지나지 않아서 바벨탑 시대 왔잖아요. Et après le déluge, il y a eu la mort de tout le monde. Et peu de temps après, il y a eu aussi la tour de Babel. 여러분들, 당연한 겁니다. Donc c'est évident d'avoir ce genre de problème. 여러분들요, 그거 보고 실망하지 마세요. Donc il n'y a pas besoin d'être découragé en regardant ce genre de 교회 choses. 안에요, 여러분들, 기름 가지지 못한 자, 또 달란트 묻어둔 자, 염소 같은 자, 가라지 같은 자 있다고 분명히 말씀했거든요. Parce que Dieu nous a dit clairement que à l'intérieur de l'Église, il y a des gens qui n'ont pas d'huile, qui sont comme des chèvres. 사람 보고 실망하면요, 절대 신앙생활 못합니다. Si nous vivons notre vie chrétienne en regardant les hommes, on ne peut pas mener correctement notre vie. 사람은 우리의 구원자가 될 수가 없습니다. L'homme ne peut jamais être
notre Sauveur. 그래서 그리스도가 오셨거든요. C'est pour ça que le Christ est arrivé. 그래서 하나님이 그 예수님의 이름이 임마누엘입니다. Et c'est pour ça que le nom de Jésus, c'est Emmanuel. 우리는 다 연약하고 다 죄를 가지고 있는데 하나님이 우리와 함께 하겠다는 겁니다. Nous sommes tous faibles, nous avons tous le péché, mais Dieu nous a dit d'être avec nous. 여러분들 그 말씀을 믿으시기 바랍니다. C'est cette parole qu'il faut croire. 하나님이 우리와 함께 한다니까요. Dieu qui est avec nous. 할렐루야. 하나님이 나와 함께 하고 너와 함께 하고 우리와 함께 한다는 겁니다. Dieu est avec moi, avec toi, avec nous. 그 하나님을 믿으라는 겁니다. Il faut croire à ce Dieu-là. 사람을 믿지 말고요. 사람 관계에 실망하지 말고요. faut pas 사람 croire. 때문에 무너지지 말고요. Il ne faut pas croire aux hommes, il ne faut pas se fier aux relations interpersonnelles. 여러분들 이스라엘 백성들이요. 애굽에 노예로 400년 살았지 않습니까? Le peuple d'Israël était esclave pendant 400 ans en Égypte. 그때 막 10가지 재앙이 일어났지 않습니까? Et il y a eu 5 plaies, 10 plaies, pardon. 그런 재앙들이 일어나니까 이스라엘 백성들이 마지막 재앙 때에 6월절 어린 양의 피발을 할 때 다 바를 수 있었거든요. C'est parce qu'il y a eu autant de miracles, autant de plaies que tout le peuple d'Israël ont pu mettre le sang sur les portes de chacun. 그때는 전부 다 원네스가 됐습니다. Et à ce moment-là, ils pouvaient vraiment former l'unité. 그렇게 6월절 어린 양의 피 바를 때에 애굽의 배경의 역사는 사단이 완전히 무너졌습니다. Et donc le jour où ils ont mis le sang de l'agneau sur la porte, tous les ténèbres qui agissaient à ce moment ont été combattus. 성경에요. 임마누엘로 함께하는 이 복음이 회복된 때가 몇 번 있었습니다. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs occasions où la bénédiction d'Emmanuel a été restaurée. 6월절 어린 양의 피 바를 때입니다. C'est lorsque le jour où ils ont mis le sang d'agneau sur la porte, 또 사무엘과 함께 미스바에 다 같이 모여서 온전한 번제를 드렸을 때입니다. et puis lorsqu'ils sont réunis également à Mitzpah avec Samuel pour faire des sacrifices intègres, 엘리야와 엘리사를 통해서 도단성 운동이 일어났을 때입니다. et lorsqu'il y a eu également le mouvement de Dothan avec Élie et Élisée, 그리고 초대교회 마가다락방입니다. et également lors de la chambre haute de Marc. 그게 바로 교회입니다. C'était la forme de l'Église. 우리가 힘 합쳐서 한번 해보자 이게 아닙니다. C'est pas que nous allons réunir nos efforts pour réaliser quelque chose. 우리와 함께하는 하나님과 하나님이 주신 약속 붙잡고 원네스 됐을 때입니다. Mais c'est de former l'unité avec Dieu, avec la promesse de Dieu. 이게 임마누엘입니다. C'est ça, la bénédiction d'Emmanuel. 할렐루야. 할렐루야. 내가 완전해지는 것도 아니고요. 성도들이 완벽해지는 게 아닙니다. Ce n'est pas que nous allons être parfaits, c'est pas que tous les membres de l'Église vont être parfaits. 우리 인간의 눈으로 볼 때는 다 부족해 보이고 다 그래 보이거든요. Aux yeux des hommes, nous semblons être tous faibles, nous manquons des choses. 그때 그게 바로 교회입니다. Mais c'est ça l'Église. 그 다 개인 보면 다 부족해 보이는데 하나님이 함께 하니까요. 그 개인의 가지고 있는 달란트가 다 살아나는 겁니다. Chacun de nous semble être faible, mais lorsque Dieu est avec nous, tous ces talents de chacun vont être restaurés. 그러면서 완벽한 하나님의 계획을 이룹니다. Et en même temps, ça va pouvoir accomplir le projet parfait de Dieu. 그게 임마누엘입니다. C'est ça la bénédiction d'Emmanuel. 할렐루야. 그래요. 성도들 한 명 한 명이 너무 소중합니다. Et donc chacun de nous, des membres d'Église sont très importants. 심지어는 아직도 영적인 문제 가운데서 헤매고 있는 성도도 귀합니다. Même les gens qui sont encore en train de souffrir des problèmes spirituels sont précieux pour cette Église. 왜냐? 하나님이 우리와 함께 하니까요. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. 이걸 진짜 믿을 때에 그 영적인 문제가 해결되기 시작하는 거죠. C'est au moment où nous croyons cela réellement que les problèmes spirituels sont résolus. 여러분들 성탄절이 진짜 여러분들 성탄절 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que le jour de Noël soit un vrai Noël pour nous. 세 번째입니다. Troisièmement, 임마누엘의 축복 안에는 원네스의 축복이 있습니다. dans la bénédiction d'Emmanuel, il y a également la bénédiction de l'unité. 우리와 함께하는 정도가 아닙니다. Non seulement qu'il est avec nous, 심지어는 불신자들요. mais aussi les non-croyants, 심지어는 큰 사건들도요. même les événements, 또 문제들도요. dans les problèmes. 전부 다 합력하여 선을 이룹니다. Et toutes ces choses-là vont concourir vers le bien de Dieu. 그게 복음의 능력입니다. C'est ça la puissance de l'évangile. 그게 원네스의 축복입니다. C'est ça la bénédiction de l'unité. 렘넌트 7명을 보라니까요. Regardez les 7 remnants. 불신자들이 막 요셉을 막 공격하잖아요. Les non-croyants ont attaqué Joseph. 귀신 충만한 쉽게 말하면 귀신 들린 사울 왕이 다윗을 죽이려고 막 공격하잖아요. Le roi Saoul qui était possédé par le démon, il continue d'attaquer David. 뭐 엘리야 엘리사 시대 때는 아합 왕이 우상 숭배가 심각했잖아요. Et à l'époque de Élie et Élisée, il y a eu de grands idolâtries
à l'époque du roi Rajab. 이사야 시대 때는 완전히 이스라엘 나라가 완전히 바벨론 포로됐잖아요. Et à l'époque d'Ésaïe, Israël était complètement captif de Babylone. 초대 교회 때는요 로마에 속국됐잖아요. Et à l'époque de l'Église primitive, Israël était colonie de Rome. 근데요 진짜 복음의 능력이 임하니까 그리스도의 능력이 임하니까요 그게 모든 것이 합력하여 선을 이루면서 세계 복음화를 이루는 겁니다. Mais parce que la puissance de Jésus, la puissance de Dieu va arriver, tous ces événements-là vont concourir vers le bien. 그게 바로 원네스의 축복입니다. C'est ça la bénédiction de l'unité. 로마서 8장 28절입니다. C'est Romains chapitre 8 verset 28. 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는. Pour celui qui aime l'Éternel et pour celui qui a été appelé pour l'œuvre de Dieu, toutes les choses vont concourir vers le bien de Dieu. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, saisissez cette alliance. 여러분들 임마누엘의 의미를 진짜 회복하시기 바랍니다. Restaurez réellement la signification d'Emmanuel. 이 언약 붙잡고 믿음으로 도전하시기 바랍니다. Et également, lancez le défi en saisissant cette alliance. 자, 결론입니다. Conclusion. 뭐 오늘 성탄절인데 우리 짧게 마칩시다. Comme c'est le Noël, soyons courts. 임마누엘입니다. La bénédiction d'Emmanuel. 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. Pour dire que Dieu est avec nous. 자, 임마누엘 되는 사람은 뭐가 회복됩니까? Quelqu'un qui arrive à être dans la bénédiction d'Emmanuel, qu'est-ce qu'il peut faire? 첫 번째 복음이 회복됩니다. Première chose qu'il peut faire, c'est restaurer l'évangile. 시간이 지날수록 복음이 깊이 깨달아집니다. Plus le temps passe, plus je vais approfondir ma connaissance de 그걸 l'évangile. 요즘 말로 하면 복음화입니다. C'est ce qu'on appelle l'établissement de l'évangile. 복음화가 계속 일어나는 거예요. Je vais continuellement établir l'évangile en moi. 나는 연약하고 문제가 많고 또 실수도 하기도 하는데요. 그것들이 전부 다 복음화의 방향으로 흘러가는 겁니다. Mais même si je fais des fautes, même si parfois je suis dans le péché, mais toutes ces choses-là vont courir vers l'établissement de l'évangile. 임마누엘 회복되면 두 번째가 딱 회복됩니다. Si nous restaurons l'Emmanuel, deuxième chose qui va être restaurée, 그게 기도입니다. c'est la prière. 기도 행복 24가 회복됩니다. Nous allons restaurer la prière, le bonheur de 24 heures. 기도하니까 보좌와의 축복을 누리는 거죠. Et puisque je prie, je me réjouis également de l'établissement du trône. 그리고 세 번째입니다. Troisièmement, 전도가 됩니다. l'évangélisation va marcher. 증인이 되는 거죠. Je vais être témoin. 서밋이 돼 갖고요. 하나님의 능력으로 증인되는 겁니다. Je vais être au sommet et je vais être témoin devant les autres. 여러분들 이게 임마누엘의 축복입니다. C'est ça la bénédiction 이 d'Emmanuel. 언약 잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 우리 이 언약 붙잡고 2020년을 마무리하십시다. Nous devons saisir cette alliance pour finaliser l'année 2020. 그리고 2021년도를 준비하십시다. Et puis nous devons également préparer l'année 2021. 하나님께서 지금 우리 성취하실 말씀을 지금 준비해 놓고 있단 말이에요. Parce que Dieu a déjà préparé la parole qui va s'accomplir. 우리 본부 메시지를 통해서 전체 흐름의 메시지도 줄 거고요. Dieu va donner les messages également à partir de l'organisation. 우리 파리 반석교회 강단을 통해서도 하나님이 메시지를 주실 겁니다. Mais Dieu va nous apporter également la parole de l'église du Rocher de Paris. 2020년도에는 일어나라 빛을 발하라 하면서 개인 자립에 새로 시작할 수 있는 중요한 시간표를 다 다져주셨어요. En 2020, ça a été pour l'année pour approfondir nos bases sur l'indépendance. 은행 꽁투도 열어주셨어요. Dieu nous a même ouvert un compte bancaire. 1년 넘었거든요. 여러분들 꽁투 닫힌 지. Ça faisait plus d'un an que le compte était fermé. 하나님 은혜입니다. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu. 어쨌든 하나님께서 다 적재적소에 다 이렇게 쓰셔가지고요. 다 합력해요. 선을 이룹니다. En tout cas, dans toutes les circonstances, Dieu va utiliser toutes ces personnes pour concourir au bien. 우리 코로나 때문에 실은 자체 집중 훈련이 시작됐잖아요. Et c'est aussi à cause du Covid-19 que nous avons pu commencer la formation. 우리 연초에 또 할 겁니다. Et la formation aura lieu également l'année prochaine. 하나님께서 다 하게 하시는 거예요. Et toutes ces choses-là sont permises par Dieu. 우리 지난주에는 우리 다민족 예배가 시작됐잖아요. Et la semaine dernière, nous avions commencé également le culte multiethnique. 아, 얼마나 감사한지 모르겠어요. C'était vraiment remerciant. 그 보니까 막 마리루 씨하고요. 특히 레옹 목사님 막 좋아가지고 얼마나 좋아하는지 모르겠어요. Et il y avait surtout Marie-Lucie et Pasteur Léon qui étaient contents. 솔직히 말하면 이분들은 하나님이 보내주셨기 때문에 그래도 우리 교회에 나와서 이 복음 딱 붙잡고 있잖아요. Et à vrai dire, ce sont des personnes que Dieu nous a envoyées, donc qui continuent de saisir l'évangile. 근데 뭐 다른 순서들은 대부분 모르는 찬송에다가 한국말로 진행이 되고 뭐 통역해준다 하지만은 실은 분위기가 영이 안 맞는 거잖아요. Et donc, à part le message, toutes les choses se sont donc traduites mais faites en coréen. Donc,
ça peut ne pas leur correspondre en termes de l'ambiance. 처음에 저희들이 프랑스에 왔을 때요. 숙국사님 교회 매주 갔었습니다. Lorsque nous sommes venus en France pour la première fois, on allait à l'église de Pasteur Soukou 그때는 뭐 저도 그렇고 우리 애들도 그렇고 뭐 사모도 다 불어를 못 하는 거죠. tous les dimanches. Et à cette époque-là, on ne parlait pas très bien le français. 근데요, 또 목회자다고 또 강단 쪽에 옆에 앞에 앉혀요. 사람들 성도들 다 쳐다보는 자리. Mais en même temps, comme je suis pasteur, en fait, ils vont me placer devant, un peu devant, donc que tout le monde me voit. 통역해 주는 사람이 한 명도 없어요. Et donc personne ne nous traduit. 근데 그 앞에 앉아가지고 알아듣지도 못하는 그 불어를 듣고 앉아가지고 2시간 이런 2시간 반 이래 예를 드리거든요. Donc devant, en fait, dans cette église, alors que nous ne comprenons pas le culte, nous faisons un culte de 2h30. 그래도 저는 좀 그 선교에 대한 사명감, 선교사니까 사명감이 좀 있잖아요. Mais moi, comme je suis missionnaire, j'ai quand même le sentiment de commission importante. 이게 이제 좀 제일 힘들어했던 분은 아마 우리 사모인 것 같아요. Mais je pense que la personne qui a eu le plus de difficultés, c'était ma femme. 뭐 거의 못 알아듣는데 그 자리에 앉아갖고요 얼마나 힘들었겠습니까? Donc on ne comprenait pas grand-chose, donc ça doit être difficile. 예, 저는 그때를 많이 생각합니다. Et moi, je pense à cette époque assez couramment. 그게 이제 우리 교회에 오는 다민족 한 명 한 명이 저는 귀하거든요. Parce que chaque personne qui vient à l'église est précieuse. 어떻게 하면 저들 입장에서 내가 도와줄 수 있을까? Et je réfléchis à leur place pour pouvoir les aider. 그 생각 많이 합니다. Je pense souvent à cela. 그러다가 이제 다민족 예배가 이렇게 처음으로 한 달에 한 번이지만 이제 시작이 됐죠. Et c'est comme ça que nous avons commencé le culte multiethnique une fois par mois. 뭐 그러면서 또 집중 훈련도 우리 마리루 씨가 같이 받았잖아요. Nous avons également fait la formation intensive. 그 복음을 고백하고 신앙 고백하는 걸 들었습니다. Et nous avons tous écouté sa confession de l'évangile, sa confession de foi. 참 감사가 나오더라고요. J'étais très reconnaissant. 이제 우리 많은 다민족들 들어와야 됩니다. Et beaucoup de personnes multiethniques doivent nous rejoindre. 살려야 돼요. Il faut les sauver. 진짜 하나님께서 원하는 게 뭐겠습니까? Quelle est la chose qui est vraiment voulue par Dieu? 진짜 임마누엘을 하기를 원하는 거예요. C'est vraiment restaurer la bénédiction d'Emmanuel. 모든 민족이 이 복음 듣기를 원하는 거예요. Dieu veut que tous les peuples écoutent cet 우리 évangile. 이 언약 붙잡읍시다. Nous devons saisir cette alliance. 우리 2021년도에 또 새로운 시작하십시다. En 2020, en 2021, nous devons avoir un nouveau départ. 하나님께서 이거 하라고 우리 파리 반석교회 세운 줄 믿습니다. Et c'est pour cela que Dieu a établi cette église. 여러분들 한 사람 한 사람이 너무나 소중한 존재입니다. Chacun de nous est très précieux. 저 막 매일 아침 여러분 한 사람 한 사람 놓고 기도하거든요. Tous les matins, je prie pour toute l'église. 이름 불러가면서 기도하거든요. Je prie en appelant, en disant les noms des personnes. 뭐 우리 교회 성도들이 많이 안 되니까 좀 뭐 어쨌든 감사한 거죠. Mais c'est comme on n'est pas très nombreux, c'est possible. 좀 많아지면 제가 다 부르고 기도하려고 하면 얼마나 시간이 오래 걸리겠습니까? Mais avec plus de personnes, ça prendrait encore plus de temps. 근데 하나님께서요 참 마음에 담기게 하는 거예요. Mais Dieu a placé cette prière dans mon cœur. 전도 대상자들을 놓고도 기도합니다. Même je prie pour les personnes à évangéliser. 여러분들 임마누엘 우리 진짜 회복하십시다. Nous devons absolument restaurer la bénédiction d'Emmanuel. 여러분들 그런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Je veux 축복합니다. qu'une telle bénédiction commence dans votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 임마누엘로 오신 주님을 찬양합니다. Nous célébrons Jésus qui est venu en tant qu'Emmanuel. 제 가운데 있던 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 주님을 찬양합니다. Nous célébrons Jésus qui nous a sauvés, nous qui étions dans les péchés et désastres. 예수 그리스도를 보내주신 하나님의 사랑에 감사와 찬양과 영광을 돌립니다. Nous te remercions, nous te célébrons pour l'amour de Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ. 어떤 문제와 사건 앞에서도 하나님이 우리와 함께하는 이 축복 놓치지 않고 회복할 수 있도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de restaurer la bénédiction, d'être avec Dieu, quelles que soient les circonstances que nous sommes en train de faire face. 우리 교회에 맡겨주신 사명 감당할 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Et donne-nous la grâce afin que la commission qui nous a été confiée puisse être accomplie. 흩어진 현장에서 진짜 예배드리고 있는 모든 성도들 한 영혼들을 주님께서 붙들어 주시옵소서. Et fortifie toutes les personnes qui sont en train de suivre le culte sur leur propre terrain. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리